Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por participar en los Clarion Innovation Days. Tengo el placer de moderar este encuentro entre los profesionales de alto nivel para debatir sobre la rehabilitación y los trastornos de conducta alimentaria. Bueno, me acompañan Antonio Sarnicola de Corian. Muy bien, tenía pocas cosas. Ya tengo una más. Y Antoni Grau de Clarion. Bueno, Antonio Sarnicola, para presentároslo, es médico responsable y director sanitario del Centro para los Trastornos de la Nutrición y la Alimentación, Vilapía, y responsable científico del área de psiquiatría. Bienvenido, Antonio. Y Antoni Grau es director clínico de Clarion España, vicepresidente del Women Cluster que nos acoge, director del máster en trastornos alimentarios de la Universidad de Barcelona, miembro de la Junta de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. ¿Qué tal? Pues muy bien, Ana, muy bien. Encantados de estar aquí. Vale. Bueno, para empezar, os lanzo una pregunta a ambos. Cuando hablamos de rehabilitación de un trastorno de conducta alimentaria, ¿qué va más allá de la simple normalización del peso? ¿Qué habilidades estamos buscando, ¿no? ¿Qué actitudes o relaciones se busca constituir? Bien, en primer lugar, el proceso de recuperación de peso es un procedimiento, un proceso delicado, no exento de riesgos, pero me atrevería a decir que no es el proceso más difícil al que nos vamos a tener que enfrentar. Dices, ¿de qué hablamos? Bueno, yo diría, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Es decir, la heterogeneidad de estos trastornos es altísima, dimensionalmente. Si comparamos pacientes dentro del grupo de los trastornos alimentarios, pues un paciente con una bulimia, con un paciente con una anorexia restrictiva, son muy distintos en su funcionamiento, y eso nos obliga más que en cualquier otro trastorno a, cada vez que recibimos el paciente por primera vez, ponernos en un paradigma mediante el cual tenemos que ver al paciente como si fuera el primer paciente que tratamos. Tenemos que, parafraseando a Mara Selvini, aquello que decía de que cada paciente tiene que ser un proyecto de investigación, nos tenemos que fascinar con cada paciente, tenemos que descubrir muy bien lo que le ha pasado, no lo que hace, sino lo que le ha pasado. Tener un trastorno alimentario es devastador. No olvidemos que hace 20 años manejábamos cifras del 10% de mortalidad. Creo que el último metaanálisis, creo que es de Arcelus, del 2011, habla ya de un 6%. Sigue siendo el más elevado índice de mortalidad de todos los trastornos mentales. Bueno, ahora el segundo ha superado el trastorno por uso de sustancias, concretamente de opiáceos, pero es un trastorno devastador en el que toca reconstruir muchas cosas. Una de las cosas que toca reconstruir es las relaciones que tiene el paciente, sus ámbitos de participación ciudadana, su formación, tenemos que ayudarle a conseguir un trabajo, tenemos que dotarlo de habilidades para que pueda mantener ese trabajo, y en el fondo es un trabajo de reconexión. Okay. Buonasera a tutti, io ringrazio tutti, ma volevo ringraziare soprattutto Tony, perché in realtà questo incontro parte da lontano. Noi ci siamo conosciuti 4-5 anni fa nella struttura che io dirigo in Italia, che è Vilapía, e da allora ci eravamo ripromessi di fare qualcosa insieme, e oggi è l'occasione per raccontare un po' che cos'è la riabilitazione a due voci. La riabilitazione è un processo complesso, inizierei col dire questo, e soprattutto nel fare una prima grande differenziazione tra quella che è la riabilitazione e quella che è l'assistenzialismo, no? Spesso sono due parole che tendono ad essere sovrapposte. In realtà, quando noi parliamo di riabilitazione, parliamo di ridare al paziente quelle che sono le abilità che nel tempo ha perso. L'assistenzialismo invece è qualcosa dove l'operatore si sostituisce al paziente, quindi fa qualcosa al posto suo. Ecco, io credo di poter dire che noi oggi possiamo parlare di riabilitazione con questa tipologia di pazienti.
Parliamo di appunto pazienti complessi, parliamo di pazienti che hanno molte comorbidità psichiatriche. Non dimentichiamo che i disturbi alimentari rientrano all'interno delle patologie psichiatriche, dei disturbi psichiatrici. Magari è una banalità, o forse non so se insomma, tutti appunto siete al corrente di come queste comorbidità hanno un'incidenza molto forte poi nel decorso di queste patologie. Per cui diciamo il nostro sono patologie che necessitano di tempi. Ecco, spesso ieri ci confrontavamo con Tony e vedevamo le differenze, no, tra i vari sistemi, quello spagnolo, quello italiano, e ci sono delle differenze sostanziali anche nella presa in carico del paziente, no? Per esempio in Spagna ieri ho capito che c'è un ricovero che avviene volontariamente, che è a carico del paziente oppure delle assicurazioni. In Italia c'è un sistema molto più complesso per certi versi, che rende anche l'accesso alle cure più lungo e più difficoltoso. E noi sappiamo quanto l'esordio di un disturbo di questo tipo sia importante, quanto riconoscere precocemente i primi disagi ci possono portare ad avere una prognosi migliore. Per cui sostanzialmente la riabilitazione consiste secondo me nel lavorare su quelle che sono le abilità e le abilità residue che ogni paziente porta con sé. Questi ragazzi, queste ragazze sanno fare delle cose, hanno un loro pool di interessi, di capacità, di relazioni e di situazioni comunitarie, però poi accade qualcosa, come accade un po' nei pazienti psichiatrici. Noi spesso diciamo si è rotto qualcosa. Beh, anche in questi pazienti in qualche modo si rompe qualcosa in un sistema familiare, in un sistema scolastico, in un sistema paritario, nel sistema con gli amici, in una relazione sentimentale. Accade qualcosa che determina poi un ritiro. Molto spesso abbiamo a che fare con dei ritiri sociali. Quindi quello che diceva Tony, portare questi pazienti a riacquisire delle abilità e soprattutto riportarli nella comunità. Quindi il nostro obiettivo è quello di fare un lavoro non in tempi lunghissimi, perché il nostro obiettivo è riportarli fuori. Bueno, y Tony, nos has puesto una parte del contexto, pero sí que me gustaría que pudieras profundizar un poco más en el concepto de rehabilitación de una persona con TCA, pero en el caso de Clarian, en el caso de Ita, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal y un poco cómo es ese proceso? Sí, la rehabilitación, desde nuestro punto de vista, es el objetivo más ambicioso que podemos tener y que deben tener los tratamientos para trastornos de conducta alimentaria. Los que llevamos décadas en esto, hemos vivido una primera generación de tratamientos casi exclusivamente biológicos, hablo de hace 30 años, basados en la recuperación de peso y generadores del lo que se llama el revolving door patient, ¿no? El paciente que entra en el hospital, recupera peso, sale del hospital, pierde el peso tan rápidamente como lo ha ganado, vuelve a entrar en el hospital, y eso nos dimos cuenta de que servía más bien para poco, más bien servía para cronificar al paciente. Después entonces nos dimos cuenta de la importancia de todo lo psico y lo psiqui, ¿no? La importancia de los factores emocionales, familiares, relacionales, y vimos que la efectividad de los tratamientos se incrementaba increíblemente. Parecía que habíamos dado en la diana, pero entonces nos dimos cuenta que la mayoría de pacientes, muchos de ellos con una carga asistencial a sus espaldas muy pesada, que habían ido durante 10 años de hospital en hospital, eran pacientes que estaban fuera de juego, eran pacientes que estaban completamente desconectados. Y es en ese momento cuando nos adscribimos al paradigma de la recuperación, ¿no? Que el paradigma de la recuperación, claro, en nuestro modelo no se olvida de la remisión de los síntomas, ¿no? Es decir, es muy difícil rehabilitar psicosocialmente un paciente que está vomitando 9 veces al día.
¿no? Es decir, nos tenemos que ocupar de los síntomas, no vale solo rehabilitación, sino tenemos que ocuparnos de qué le pasa al paciente, de intervenir psicoterapéuticamente en su historia, en su familia. Llegado un momento, ¿no?, es el turno de la rehabilitación psicosocial, donde ya vamos a tener como objetivo que el paciente vuelva a ser un ciudadano, que el paciente recupere aquella formación que hace 10 años quedó atrás, que el paciente vuelva o tenga por primera vez un trabajo, y lo más importante, que lo mantenga por sus características. Son pacientes que no tienen excesivas dificultades para encontrar un trabajo, pero sí para mantenerlo. Que el paciente vote, ¿no?, recuperar la dimensión incluso política del paciente. Creemos que es importante, y aquí, en esta tercera generación de tratamientos, entraron a escena profesionales que ahora mismo nos parecen imprescindibles, como son educadores sociales, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, profesores para adolescentes, porque antes todo esto lo hacíamos los psicólogos, que sabemos de todo, ¿vale? Los psicólogos ayudábamos a reconectar al paciente, nos dimos cuenta de que existían perfiles propios que hacían esto, evidentemente, mucho mejor que nosotros, y tomaron protagonismo en los tratamientos. Rehabilitar para mí significa devolverle la ciudadanía al paciente. Interesante. Y Antonio, en el caso concreto de la práctica diaria en Corean Italia, ¿cómo se traduce la rehabilitación, ¿no?, en un caso concreto que nos puedas explicar, que nos puedas bajar también a tierra en la vida diaria? Sì, allora diciamo che ormai tutti quanti utilizziamo un termine che è quella di equipe multidisciplinare. L'equipe multidisciplinare è il centro, il core del trattamento, nel senso che queste sono patologie che ormai sappiamo tutti, la letteratura ce lo dimostra, un solo professionista di qualsiasi natura, anche il più bravo, da solo non è in grado di dare una mano a questi pazienti. Quindi la cosa fondamentale è avere un pool di persone esperte, formate, che ciascuno per le proprie competenze e poi insieme riescano a lavorare congiuntamente con il paziente. Quindi sto parlando di un'equipe fatta di psichiatri, psicoterapeuti, terapeuti familiari, dietiste, nutrizionisti, tecnici della riabilitazione. Erano quelle figure che diceva Tony, magari 20 anni fa erano poco conosciute, quindi tecnici della riabilitazione, educatori professionali, ovviamente infermieri e quant'altro. Ecco, nella quotidianità, nella nostra struttura, per esempio, questi pazienti hanno un loro planning in qualche modo, cioè hanno una giornata che è scandita, cioè cerchiamo di dare anche ordine, un ordine mentale alla quotidianità di questi pazienti, quindi c'è un ordine nel fare le cose che vanno da attività strutturate ad attività non strutturate. Quindi quando parlo di attività strutturate intendo dire colloqui individuali piuttosto che incontri di equipe, piuttosto che incontri con le famiglie, terapie espressive, terapie creative, terapie di gruppo, no? Poi ne parlavamo ieri, sappiamo quanto sia importante anche la psicoeducazione, quindi gruppi monosintomatici, quindi diciamo che cerchiamo di suddividere anche le terapie dei pazienti sulla base del tipo di diagnosi, quindi abbiamo dei gruppi con pazienti anoressici o pazienti anoressici, con dei gruppi con dei pazienti bulimici, e li suddividiamo anche sulla base ovviamente dell'età, perché anche l'età fa la differenza, e del processo del tempo in qualche modo in cui la patologia ha avuto inizio. E quindi queste sono tutte terapie strutturate, ordine alla quotidianità. Terapie non strutturate significa avere anche del tempo per loro, perché noi dobbiamo anche in qualche modo dargli la possibilità di riorganizzare la propria vita, quindi non soltanto noi fare delle cose con noi, ma fare anche delle cose
con loro stessi, perché sono tutte cose che in qualche modo hanno pian piano perso. Quindi quando parliamo di giornata tipo parliamo di questo, cioè parliamo di una giornata in cui la giornata chiaramente è scandita dai pasti, non ci dimentichiamo, stiamo parlando di strutture per disturbi alimentari, e quindi stiamo parlando di, nel nostro caso abbiamo 5 pasti, colazione, spuntino, pranzo, spuntino, cena, dove queste attività sono supervisionate da operatori, accogliamo i momenti di crisi, accogliamo i momenti di difficoltà, quella situazione è una situazione che ovviamente è una fotografia che poi viene utilizzata anche e soprattutto in altri contesti psicoterapici successivamente. Quindi diciamo che prima parlavi del peso, no? Giustamente dicevamo al di là del peso, perché il peso alla fine è una conseguenza del nostro lavoro. Ancora oggi ti capita che hai degli invianti che ti dicono quanto ha perso, quanto ha preso, come prima domanda, quasi unica domanda, quando invece questa è forse l'ultima domanda, perché quello che noi dobbiamo fare è quello che dicevamo prima, è riabilitare, e ridare capacità, ridare dignità a questi pazienti, ridare identità a questi pazienti, perché sono pazienti che in qualche modo hanno sovrapposto quello che sono con il sintomo. Quindi noi dobbiamo lavorare sul sintomo perché loro esistono al di là del sintomo. Questo è il focus principale. Non so se ho risposto. Sí, pero Antonio, también quería, ¿no?, en lo que estás comentando, ¿no?, se están adaptando toda la parte de talleres, de terapias, pero los perfiles cada vez son más complejos. ¿Cómo estáis adaptando también todo ese ecosistema terapéutico que estáis desarrollando en Corea, Italia, a través de los perfiles, ¿no?, hombres, perfiles de niños, niñas cada vez más jóvenes? Si sta andando verso una personalizzazione delle cure. Esistono, tutti noi conosciamo i protocolli, seguiamo dei protocolli, abbiamo delle linee guida internazionali che sono il nostro punto di riferimento, però tutto questo senza considerare appunto la persona, l'individuo, il singolo, e quindi se non iniziamo a ragionare sulla personalizzazione delle cure sulla base di quello che il paziente ha, di cui ha veramente necessità, che cosa a quel paziente serve, qual è la chiave per quel paziente. Poi i protocolli, le linee guida sono di supporto, però dobbiamo trovare una linea, una soluzione, una chiave per ciascuno di loro, perché esiste, però dobbiamo lavorare per trovarla. Bueno, eso enlaza un poco con la búsqueda, ¿no?, de la ciudadanía de la persona que ha pasado por un proceso de TCA. Pero bueno, uno de los grandes retos es la vuelta a casa. ¿Cómo estáis trabajando desde ITA, desde Clarian en España para preparar esa transición y evitar esas recaídas? Claro, es muy importante en este sentido no caer en el error de pensar que la rehabilitación empieza cuando termina el tratamiento. Creo que esto es un error. La rehabilitación tiene que enfocar el tratamiento desde el inicio. Tenemos que tenerlo ahí como faro de continuidad de tratamiento. Claro, antes incluso que preparar la salida, hay que, lo apuntaba el doctor Sarnicola inicialmente, empezar a trabajar con la identidad del paciente. Eso es de las cosas más importantes y más difíciles, es trabajar con la identidad del paciente, porque el paciente, y lo voy a decir súper mal, digno para tu próximo libro de super estigmas, el paciente se siente anoréxico. La paciente siente que es anoréxica. Y la paciente de alguna forma nos dice, ok, yo estoy dispuesta a dejar de ser anoréxica, pero si dejo de ser anoréxica, ¿quién soy? Esta pregunta es un enorme vacío, ¿no? Nadie está dispuesto. O sea, enfrentarse a un tratamiento para dejar un trastorno alimentario es complicado, pero es mucho más difícil enfrentarse a no tener una identidad, ¿no? Entonces, hay primero todo un trabajo de reconstrucción de la identidad, de reconstrucción también del funcionamiento familiar. Tenemos que tener en cuenta que también el trastorno alimentario es algo devastador también para las familias.
leía una investigación reciente de Anna Oldershaw que hablaba de que el tiempo dedicado a cuidar de alguien que tiene un trastorno alimentario es el doble del dedicado a cuidar a alguien que tiene, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Entonces, tenemos una familia que se ha reorganizado completamente alrededor de la persona que tiene una enfermedad. Y reconstruir todo esto es muy difícil. Nuestra misión es ofrecerle una alternativa a ser anoréxica, a tener un trastorno alimentario, a ser paciente de ITA. Y para esto hay que reconectar. Es un trabajo de reconexión. Cuando son adolescentes es muy importante que los psicopedagogos, los profesores se coordinen con aquel colegio, aquella clase de la que desapareció una chica en un momento determinado y ahora tiene que volver. Tenemos que ayudar a que no incurra en los mismos errores de perfeccionismo, de autoexigencia que la llevaron a ingresar. Después, muchas veces estas pacientes llevan, insisto, 10, 15 años sin haberse formado, con un vacío en el currículum vitae. Hay que ayudar a reconstruir ese vacío reconectando con los recursos. ITA creó la primera unidad de rehabilitación e inclusión sociolaboral hace 15 años. A veces esto hay que hacerlo muy progresivamente y a veces necesitamos una plataforma intermedia entre lo que es la hospitalización y la vida plenamente autónoma. Hablo de los pisos terapéuticos, de los pisos asistidos. ITA hace 22 años, yo no estaba todavía, ITA existía antes que yo. ¿Sí? Sí. ¿Qué me dices? Creó los primeros pisos terapéuticos, los segundos del mundo, los primeros de España, evidentemente los segundos del mundo. Los primeros fueron creados por el Instituto Max Planck. Necesitábamos esta plataforma intermedia donde el paciente, fuera de un ámbito hospitalario, aprendiera cosas como hacer una lista de la compra, limpiar, aprender a relacionarse con sus compañeros de piso que ya no eran pacientes o que ya no estaban dentro de la estructura de un hospital, ¿no? Entonces, necesitamos esta interfaz intermedia entre la hospitalización, los tratamientos, la terapia y la vida en comunidad. Es un trabajo de reconexión, de recuperar las conexiones. Antonio, ¿cuál es el mayor obstáculo que te encuentras tú en... ¿Cuál es el mayor obstáculo que os encontráis vosotros en Corian Italia para la rehabilitación, ¿no?, de una persona con un TCA? Beh, gli ostacoli sono diversi, partono da prima che il paziente arrivi, dal mio punto di vista, per quella che è la nostra esperienza italiana. Se la domanda è all'interno, ti rispondo che, diciamo, sicuramente la resistenza al cambiamento rappresenta la difficoltà maggiore. Quello che diceva poco fa Tony, se mi togli questo sintomo, se mi togli questi sintomi, chi sono? Quindi la resistenza al cambiamento è sicuramente un elemento che trova delle difficoltà. Bisogna trovare una modalità di aggancio, creare quell'alleanza terapeutica che è l'obiettivo principale per iniziare a lavorare. Resistenze del paziente, ma ricordiamo resistenze della famiglia, perché poi lavorare con le famiglie è altrettanto importante, va fatto in contemporanea, cioè è un lavoro che va fatto contemporaneamente mentre il paziente si trova all'interno della residenza, perché il cambiamento in qualche modo deve essere un cambiamento circolare, non può essere il cambiamento soltanto del singolo. Dopodiché le difficoltà sono anche a monte, nel senso che ripeto, la legislatura porta il paziente ad arrivare in struttura dopo una serie di passaggi e questi passaggi sono molto diversi a seconda delle diverse regioni, per esempio in Italia, e a seconda dei diversi distretti. Vuol dire che generalmente il paziente in Italia giunge al servizio attraverso
il servizio pubblico, cioè giunge nelle nostre strutture attraverso un servizio pubblico che ha tutta una serie di deficit a livello di personale, a livello anche di competenze, perché i disturbi alimentari, ricordiamocelo, sono una parte piccola, per fortuna sempre un po' più grande, ma una parte piccola rispetto a quello che è la salute mentale, e quindi molto spesso ci sono professionisti che arrivano ad un invio tardivamente, e questo complica ovviamente molto il concetto di riabilitazione, perché noi quando il paziente arriva dobbiamo iniziare a fare questo lavoro, non ci dobbiamo occupare di altre questioni, perché anche qui, per esempio in Italia, ieri ne parlavamo, se c'è un paziente che ha una storia di gesti autolesivi, di tentativi di suicidio, certo noi lo prendiamo, ma se c'è una fase di acuzia psicopatologica o c'è una fase in cui c'è un abuso in essere, sono pazienti che nella nostra legislatura devono fare prima un passaggio in una struttura per acuzie prima di poter accedere, quindi ci sono dei passaggi che non mi sembra siano ottimali en cualquier modo. Y bueno, para terminar sí que quiero lanzaros una pregunta a los dos. Mirando al futuro para la rehabilitación de un TCA, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia dónde tiene que caminar? ¿Tiene que haber mayor tecnología, más vínculos con otras entidades, más personalización, más integración familiar? ¿Hacia dónde tiene que ir? Bien, en cuanto a la tecnología, está claro que no puede no ayudarnos, es decir, creo que nos ayudará si nos ayuda a este objetivo de reconectar al paciente, y para eso, lógicamente, todo el tema de la digitalización de las plataformas. Es verdad que las redes sociales son un riesgo, pero otras experiencias pueden ayudar a esta reconexión. En trastornos alimentarios lo vimos el año pasado con la presentación del profesor Riva. Todos los temas de realidad virtual y realidad inmersivas se están viendo tremendamente efectivos para trabajar aspectos, para intervenir en aspectos muy duros, muy resistentes, como eran las alteraciones de la imagen corporal, ¿no? Entonces, en este sentido, nos puede ayudar muchísimo. Los datos nos van a, eso espero, a poder ayudar a navegar en esa heterogeneidad de los trastornos alimentarios, en las distintas trayectorias que siguen nuestros pacientes en función de la personalidad, de los factores psicosociales. Nos tienen que permitir predecir un poco más todo esto. Está claro que el camino de la personalización de los tratamientos y de tratamientos cada vez más adaptados a las diferentes realidades que tenemos. Por ejemplo, la última experiencia, Anita, ha sido la adaptación de los tratamientos en pacientes con trastorno del espectro autista. El 35% de nuestros pacientes tienen también un trastorno del espectro autista. No podíamos seguir haciendo el mismo tratamiento que hace 20 años porque no funcionaba. No funcionaba el paciente, no funcionaba el tratamiento. Pero todo esto, si no va en la línea de conseguir esa rehabilitación comunitaria, no servirá de nada. Y no sé si me está permitido soñar un pelín, ¿no? Pero creo que no es casual que los trastornos alimentarios sean trastornos de nuestro tiempo, ¿no? De un tiempo perfeccionista, autoexigente, tremendamente individualista, poco solidario y basado en las apariencias. Creo que, bueno, me atrevería a soñar en una transformación social que haga un mundo lo contrario a lo que acabo de decir, ¿no? Mucho más solidario, mucho más basado en las relaciones de intimidad, ¿no? Y no tanto en las apariencias. Creo que haríamos bien si ayudáramos a nuestros pacientes a recuperarse para ese mundo. Antonio? Sì, sicuramente la personalizzazione delle cure, l'abbiamo già detto prima, è una direzione. Nuove forme di tecnologia, lo stesso, si parla di intelligenza artificiale, si parla di TMS, credo ne parleremo tra poco. Argomento nuovo, argomento su cui iniziano ad esserci dei dati importanti, significativi.
insomma, c'è molta curiosità, noi non abbiamo ancora la TMS nelle nostre strutture, però siamo sicuramente curiosi di provare a vedere effettivamente se può essere un valore aggiunto, sicuramente qualcosa arriverà da questo punto di vista. E poi la telemedicina, che è un altro aspetto che anche quello inizialmente un po' preso con scetticismo, però in realtà iniziato con il Covid, poi insomma si pensava di poterne fare a meno, in realtà poi si è visto che è un altro valore aggiunto su cui anche le nostre aziende puntano molto, quindi credo siano tutti valori che messi in campo insieme possano dare un contributo importante. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Hemos llegado al tiempo. Supongo que si hay preguntas, ya hemos llegado. Si hay preguntas, yo creo que muchas de las personas que estás aquí vamos a estar en la cena. Vale. Sí, la cena es un momento importante para las preguntas. Cenando. Estaba controlado. Estamos cenando también, pero podemos preguntar. Sí que nada, daros las gracias, Antonio y Toni, por compartir este proceso, que la recuperación, la rehabilitación es un proceso vivo. Y nada, nos vemos en la cena. Muchas gracias.